کہ دوسری آزمائش، اگرچہ یہ قوم پہلے منصوبے میں ناکام ہو چکی ہے، اس کی باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کی دشمن تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اور اتنی بڑی آزمائش میں اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرما دی اور پوری آزمائش میں اتر گئے، اور اللہ نے انہیں آزمائش میں پہلی بڑی آزمائش تھی اور وہ پورے فاتمہن، اور اس نے پورے کر کے دکھا دی۔ اللہ نے امتحان میں کامیابی کر دی، ابراہیم و خلیل اللہ نے پاس کر لیا، اللہ نے انہیں نجات عطا فرما دی میرے دوستوں۔ لیکن ان کی قوم اور ان کے خاندان والوں نے ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ کو ایک دوسری امتحان سے گزرنا پڑا۔ آپ کی خاندان ایک بیوی، آپ کے خاندان میں ایک بیوی سارہ تھی، اور آپ کے ساتھ ان کے سگے بھانجا حضرت لوط علیہ السلام، جو ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے بھانجا حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر مشتمل تھا یہ تین، ایک ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، تین افراد پر مشتمل تھا۔ لوط علیہ السلام بچپن ہی سے آپ کی تحویل میں تھے، آپ پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اتنی بڑی متمدن سلطنت میں کوئی دوسرا شخص ایمان نہیں لایا، اتنی بڑی متمدن سلطنت کے اندر کسی نے بھی ایمان نہیں لایا، اگرچہ قوم پہلے منصوبے میں ناکام ہو چکی تھی۔ پہلے منصوبے میں قوم ناکام ہو گئی کہ ابراہیم و خلیل اللہ کو آگ میں ڈالی، پھر آگ میں ان کو نہیں جلا سکے اور وہ جلے نہیں، اور کتنی بڑی معجزہ ہے، اور ابراہیم و خلیل اللہ کتنی بڑی اللہ نے کامیابی عطا فرمائے۔ اس معجزہ کی باوجود بھی، اس آزمائش میں کامیابی کی باوجود بھی، ان کی قوم، ان کی خاندان اور ان کی علاقہ والوں نے حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے میرے دوستوں۔ پھر ان کے اوپر آزمائش کہ ان کی خاندان تین افراد پر مشتمل، ایک ابراہیم و خلیل اللہ اور ان کی بیوی اہلیہ، بیوی سارہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام، تین افراد پر مشتمل تھا۔ لوط علیہ السلام بچپن ہی سے آپ کی تعویل میں تھے اور آپ پر یقین بھی رکھتے تھے نا۔ اتنی بڑی متمدن سلطنت میں کسی دوسرا شخص ایمان نہیں لایا۔ اب میرے دوستوں، اگرچہ یہ قوم پہلے منصوبے میں ناکام ہو چکی ہے، اس کی باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کی دشمن تھے۔ اب وہ موقع ڈھونڈتے تھے، آپ کی قتل کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ان حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرما دیا۔ حضرت ابراہیم و خلیل اللہ کہ آپ یہ لوگ ابراہیم و خلیل اللہ پہلے تو بولا کہ آگ میں جلا دی جائے، کہ حرکوہ انصروا آلیہتکم، اس کو آگ میں جلا دیا جائے نہ، اور اس کی تلافی اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بتوں کو اس نے توہین کی۔ اس کی بعد پھر بھی ان کی جان کے پیچھے لگے ہوئے، ان کی دشمن بنے ہوئے، ان کی جانی دشمن بنا ہوا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کو حکم فرمایا۔ میرے دوستو، ہجرت کیا بڑی چیز ہے، اللہ اکبر۔ یہ بھی تو بڑی آزمائش ہے نا، بڑی امتحان، کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہجرت کے لیے حکم فرمایا مدینہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، اور ان کے ساتھ وہ صحابۃ الاجمعین، پھر خلفائے راشدین، ایک کے بعد دیگر میرے دوستوں ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنا مال، اپنا سامان، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے سب کو چھوڑ کر، اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طریقے سے ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر اب ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے حکم فرما دیا کہ اب ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ نے حکم دیا۔ یہ آپ کی دوسری آزمائش تھی، ہجرت کرنا، یعنی وطن
घर बार छोड़ना मेरे दोस्तों कितनी बड़ी आजमाइश है, कितनी बड़ी मुश्किल काम है। अपने मवेशी वगैरह सब कुछ छोड़ना, अपने धन दौलत माल घर बार सब चीजें छोड़कर मेरे दोस्तों ना, फिर अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो नबी उसकी तामील में जरा तामुल नहीं करता है, बल्कि नबी के साथ अगर ईमान को ना, अहले ईमान को भी हिजरत का हुक्म दिया जाए तो मेरे दोस्तों अहले ईमान को भी हुक्म दिया जाए तो फिर वो क्या है मेरे दोस्तों, तो वो भी कठिन ना घाटी को अबूर कर लेते हैं, तो वो उस कठिन घाटी को अबूर कर लेते हैं मेरे दोस्तों। ये हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा खातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी सहाबा किराम की हिजरत का एक अहम तारीखी वाक़या है, इसलिए वह साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन कहकर उनकी तारीफ फरमाई। हजरत इब्राहिम, अब मेरे दोस्तों आइए रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तारीफ फरमा दी कि सहाबतुल अजमईन अल्लाह के रसूल को जब हुक्म फरमाया, जो अहले ईमान वाले भी अल्लाह के रसूल के साथ हिजरत के लिए तैयार हो गए मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह के हुक्म उस वक़्त में वो उस कठिन घाटी को अबूर करने के लिए मेरे दोस्तों अबूर कर लेते हैं, और फिर वो नहीं छोड़ते। इब्राहिम और खलीलुल्लाह, उनकी बीबी सारा, हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकल पड़े हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हिजरत के लिए तैयार हो गया और फरमाया इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह पाक पर इब्राहिम खलील वक़ाल ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदी रब्बी हबली मिनस सालिहीन, वक़ाल ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, अल्लाह की रास्ता में निकल पड़े। फिर अल्लाह से दुआ भी मांग रहा है, या अल्लाह उस सफर की हालत में मेरे दोस्तों निकल पड़े हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना। फिर अल्लाह से दुआ भी मांगते रहे, या अल्लाह मुझे एक औलाद अता फरमा, नेक बुर्दवार असलामत वाले ना, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, एक नेक औलाद अता फरमाया और साबिर औलाद अता फरमा। इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं अल्लाह की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। आपने अपने बीबी और भतीजे की हमरा बाबल और इराक को छोड़ा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी भांजे हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी बीबी सारा ना एक ही साथ में इराक को छोड़ा। अब मिस्र के रास्ते से शाम और फिलिस्तीन पहुंचने का हुक्म था। रास्ते में शर्क उर्दन के इलाका में बाहर मय्यत आता है, निकल पड़ा वहां से बाबल यानी इराक के अंदर एक मकाम है बाबल शहर, जो बगदाद से 60 या 70 मील दूर है, आबाद था वो। अब मिस्र के रास्ते से शाम और फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुआ अपने बीबी और भांजे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर रवाना हुआ शर्क उर्दन के इलाका में। रास्ते में पड़ते हैं बाहर मय्यत, उसके किनारे पर बड़े मुतमद्दिन लोग आबाद थे। उन्होंने आला दर्जे का निजाम हुकूमत कायम कर रखा था। उस मकाम पर, उसकी किनारे पर, बाहर मय्यत की किनारे पर बड़े मुतमद्दिन लोग आबाद थे, अच्छे तहजीब वाले लोग वहां पर थे। उन्होंने आला दर्जे का निजाम हुकूमत भी कायम कर रखा था। उस मकाम पर हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत अता फरमाया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भांजा हजरत
लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाया अल्लाह ने। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि तुम यहीं क़याम करो, तुम यहीं क़याम करो। किस जगह पर? कि बहार मय्यत के किनारे पर, कि बड़े मुतमद्दन लोग आबाद थे। उस मकाम पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई और कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया कि तुम यहां रुक जाओ, यहां क़याम करो, इन लोगों को दीन हक की दावत दो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने वहीं क़याम पजीर हो गया और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और अपने बीबी सारा और अपने बीबी बच्चे के हमरा आगे शाम, फिलिस्तीन और फिर मिस्र तक चले गए। यानी जब मिस्र पहुंचने, मिस्र के रास्ते से जब चला तो मिस्र की बादशाह ने, यह और बड़ी एक आजमाइश, रास्ते में चलते हुए मिस्र से फिलिस्तीन, शाम और फिलिस्तीन की जाना था। अब मिस्र की बादशाह इंतहाई एक जालिम, ये एक बड़ी आजमाइश है, उनको भी बड़ी आजमाइश से दुचार होना पड़ा। वहां की जालिम हुक्मरान ने अपने हजरत इब्राहीम और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को अपना कब्जा में करने की कोशिश की, कब्जा में करना चाह रहा था और इनकी नीयत खराब थी, ये बुराई की नीयत से उनको कब्जा करना चाहता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको साबित कदम रखा और ये कामयाब हो गए और फिर उनको उस इलाका से निकाल दी कि इनको ले जाओ। मिस्र के हाकिम ने एक लोनी दी। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं वो लौंडी नहीं थी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला, कि वो एक शहजादी थी। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अपने किताब में लिखते हैं, हजरत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में लिखे हैं कि वो लौंडी नहीं थी बीबी हाजरा, वो एक शहजादी थी कि किसी वजूहत की बिना पर उस बादशाह की जालिम हुक्मरान के कब्जा में आ गए, उनकी कैद में आ गए। और फिर जब सारा को, बीबी सारा को इन लोगों ने अपने बुराई से, नियत से इनको कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ऐसे साबित कदम रखा तो ये नाकाम हो गई। ये भी बड़ी आजमाइश की बात थी और बड़ी इम्तिहान थी। मिस्र की बादशाह ने जो हरकत की है, जो हरकत किया मिस्र की बादशाह ने, ये बहुत बड़ी खतरनाक किस्म की अक़दाम था। और फिर अल्लाह पाक परवारदिगार आलम ने बीबी सारा को साबित कदम रखा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लिया। मेरे दोस्तों, बिल आखिर ना उनको एक लोंडी देकर जो है ना इनको वहां से निकाल दी कि जाओ। बीबी सारा को क्या हाजरा लोंडी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को बख्श दी। जब बीबी हाजरा को ये लोंडी हिबा में दी, मिस्र की बादशाह ने हिबा की, ये लोंडी इनके साथ में दे दिया इनकी खिदमत के लिए, तो हजरत सारा ने हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हिबा कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर ली। वो कहते हैं कि लोंडी, लेकिन अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उबैदुल्लाह सिंधी जैसे बड़े हस्ती और शाह उलिउल्लाह मुहद्दिस दरवी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने तफसीर में लिखते हैं कि ये लोंडी नहीं थी बल्कि ये एक शहजादी थी। वो बादशाह की बेटी थी जो इनकी कैद में आ चुके थे, इनकी कब्जा में आ चुके थे, जिसकी वजह से वो उन लोगों ने उनको लौंडी बना के रखा हुआ था। फिर बिल आखिर इनको इनकी खिदमत में दे दिया और वो उनकी बीवी सारा ने हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी। और फिर इब्राहीम और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह की और इब्राहीम और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ भी मांगते रहे। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयादीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे अब्बा, मेरे मौला, ऐ मौला करीम मुझे एक नेक औलाद भी अता फरमा दे। वो मांगते रहे। बाज ने कहा इब्राहीम और खलील, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब इब्राहीम और खलीलुल्लाह की उम्र 99 साल थे, 99, तो अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। और जब 112 साल
حضرت ابراہیم اور خلیل اللہ کی عمر تھے تو اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا، پیدا فرمایا، تو ان کی بشارت بھی عطا فرمایا اللہ نے۔ پھر بی بی سارہ کہنے لگے ہم تو بانجھ ہو گئے اور ہمارے شوہر تو بوڑھے ہو گئے، تو یہ کیسے کر ہم سے اولاد ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی بھی صورت میں نہیں۔ کہا کہ جس رب نے نہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ اب کس کے گھر میں ہو؟ ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے گھر میں۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم نے وہ بشارت عطا فرمائے